बहुत वर्ष पूर्वरु रदेला नाम जड़े सुंदर परीटिए थिला। से दिने जाऊ जाऊ ताकू गोटे झीर कांदुथिबा शब्द शुणागला। रदेला शब्द कानेई कानेई सेठी जाई पहुँचिला ओ देखिला गोटे झीटी जोर जोर रे कांदुथाए ओ ताकू देखि बहुत ही खराब लागिला। से झीटी को कहिला, तमे काई कांदुच, तमर कौन होईची? झीटीर ना चांदिनी थिला। से रदेला को देखी चुप हो गला और लुह पोछीदेला। चांदिनी कहिला, मो सहित कई कथा होनांती ना खेलु भी नांती, मु सब बेले एकुटिया एकुटिया रहूची, मते बहुत खराब लागुची, सेथिपाई एठी बसी कांदुथिली। रदेला कहिला, कांदिले कौन सब किछि ठीक होई जिवो? तुमे काई चिंता करूच? तुम सहित परा तुम माँ अछंती। चांदिनी कहिला, ना मु छोट थिला बेले मो माँ ए दुनिया रु चली जाइछंती। मु मोर साबत माँ और साबत भौणी मानक सहित रहूची। से हेले सबिता और बबिता। से माने मते घरर सबु काम करने को कहती ओ मोर टिके भूल होईगला माने मते से काम को बारंबार करने को कहती। मते सतरे केही पसंद करंतिनी। एहा कही से जोर जोर रे पुणी कांदिबाकू लागिला। रदेला किछि जादुई शक्ति प्रयोग करी गोटे सुंदर मखाटिए चांदिनी को दे कहिला, तुमे नियो चांदिनी, एही जादुई मुखा को नियो, तुम चेहरा रे लगाओ ओ एबेठु तुमे जहा चाहिबो सब किछि करि पारिबो। नियो एहा को चेहरा रे लगाओ। बहुत समय पूर्वर चांदिनीर इच्छा थिला कि से गोटे सुंदर झीटे हो जाता कि, तेणु से मुखाटी को खुशी रे ग्रहण कला ओ ताकू चेहरा रे लगाइला ओ कहिला, मते जड़े सुंदर झीटीए करिबा पाई। सतकू सत चांदिनी गोटे सुंदर झीटी रे परिवर्तन होईगला ओ से निजको निजे देखि विश्वास करि पारिला नाही। से बहुत ही खुशी होईगला ओ रदेला को चांदिनी को खुशी रे देखी से मध्य बहुत खुशी होईगला ओ कहिला, चांदिनी ए मुखा को केवल तुमे ही पिंधि पारिबो ओ अन्य केही ताकू पिंधिले तार अलटा सब किछि हबो। एहा कहि रदेला सेठारु चलीगला। तापरे चांदिनी घर को बाहरिला। रास्ता रे समस्ते देखी तार सुंदरता को आश्चर्य होईगले। से खुशी रे घर को पहुँचिला। ता साबत माँ ताकू देखी घर भितर थिबा दुई झील सबिता और बबिता को डाक देला ओ कहिला, देख चांदिनी केते सुंदर हो जाइछि, ए सब केमिति हैला? तापरे चांदिनी सबु कथा कहिदेला। हेले रदेला देइथिबा मुखा अन्य केही पिंधिले तार अलटा हबो बोली एक कथा कहिबाको भूलीगला ओ से घर भीतर को चलीगला। तापरे तार साबत माँ तार दुई झील को कहिला, जेते बेले चांदिनी सोई पड़िथिबो तुमे माने जीवो ओ सेई जादुई मुखा को चोराई आनिबो। सबिता और बबिता ता मार कथा मानी ठीक सेमिति ही कले। बबिता कहिला, सबिता तू ताको प्रथमे चेहरा रे लगा ओ कह कि तू दुनियार सबुठारो सुंदर झील होई जीवो बोली। तापरे सबिता सेमिति ही कला ओ तापरे जादुई मुखाटी को काढ़ी ता भौणी बबिता को देदेला। से भी किछि न बुझी न सुझी सांगे सांगे ताकू चेहरा रे लगाई कहिला, मते भी दुनियार सबुठारो सुंदर झील करने को कहिला। किछि समय परे से जेमिति आखि खोलिकी देखिला बुढ़ीटीए परी ता हाथ गोड़ चेहरा देखा जाउछि। एहा देखी दुई भौणी पाटी करिकी कांदिबारे लागिले ओ तांको माँ मध्य केतेबेळु अपेक्षा रहिथिला कि मो झियो माने जेतेबेले सेई मुखाटी को चेहरा रे लगाइबे केते सुंदर देखा जिबे बोली। हेले से सेमानंको देखि पूरा डरी गला। सांगे सांगे जाई चांदिनी को उठाइला ओ सबु कथा कहिला। चांदिनी कहिला, हे भगवान, से मुखाटी खाली मो चेहरा रे ठीक भाव रे काम दबो ओ अन्य कई एहा को व्यवहार कले
ତାର ଓଲଟା ହବ। ତା ମା କହୁଛି ତୁ ଯା ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରି ପାଖକୁ ନେଇକି ଯା ଆଉ ତାକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ। ଚାନ୍ଦିନୀ ତା ସାବତ ମାଆର କଥା ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପରୀକୁ ଡାକ ଦେଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚାନ୍ଦିନୀ ତାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ପରୀ କହୁଛି ସେମାନେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଓ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଏଇ ମୁଖାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ବି ହୋଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦିନୀ କହୁଛି ପରୀ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପରୀ କହିଲା ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ କରିବିନି ଓ ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଚାନ୍ଦିନୀ ପରୀକୁ କହିଲା ମୋର ଏ ମୁଖା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ମୁଖା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ କାହିଁ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେବ ଓ ଏଇ ମୁଖାକୁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏପରି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ପରୀ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାନ୍ଦିନୀ, ହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଳାଇବ ଓ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ। ଚାନ୍ଦିନୀ କହିଲା ମୋର ଯାଦୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ନିଜ ପ୍ରତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୋତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଅସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଁ ଯିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପରୀ କହିଲା ୱାହ ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ନିଜ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଓ କାହାଠାରୁ କେବେ ନିଜକୁ ନୀଚ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବ। ସବିତା ଓ ବବିତା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ କାହାରିକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ ଓ କାହାରିକୁ କେବେ ନିଜଠୁ ନୀଚ କରିକି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ଖୁସିରେ ରହିବ ଓ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବ। ଏହା କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଚାନ୍ଦିନୀ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଚାନ୍ଦିନୀର ମା ସବିତା ଓ ବବିତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସବିତା ଓ ବବିତା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ଓ କିପରି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଖାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ତା ପରଠୁ ଚାନ୍ଦିନୀର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଆଉ ହଇରାଣ କଲେ ନାହିଁ ଓ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରହିଲେ। ବାକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମିଶିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଚାନ୍ଦିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା।